अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि अब कोई कह रहा है उन्हें ट्रेस कर लिया गया है और कोई कह रहा है कि उनकी आखिरी लोकेशन को ट्रेस किया गया है, उनकी आखिरी लोकेशन का पता चल गया है। तो मैं इसका थोड़ा-सा क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा और जो खबर मेरे पास है वो आप तक शेयर करूँगा। इसके साथ-साथ बदबख्तों को और ज़ालिमों को इतना ख़याल नहीं आया कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की बेटी की जाली वीडियो बनाकर अपलोड की गई और एक वीडियो पैगाम अपलोड किया गया। ये किन्होंने नापाक हरकत की है उस बारे भी मैं आपको बताऊँगा और बाकायदा टीएलपी वालों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की। डॉन अखबार के बड़े मंजे हुए क्राइम रिपोर्टर हैं आसिफ़ चौधरी साहब। आसिफ़ चौधरी साहब ने पंजाब पुलिस के ज़राए से ये खबर दी है कि जब ये ऑपरेशन हुआ तो आखिरी बार सुबह के वक़्त हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी एक बाइक पर देखे गए और उनके भाई भी। और बाइक जो है वो मरीदके की गलियों में चली गई और पुलिस को चकमा दिया, यानी वहाँ से पुलिस को चकमा देकर वो निकल गए। और अब जो उनकी आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई है वो आज़ाद कश्मीर में ट्रेस हुई है। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की और अंस रिज़वी की। और पुलिस ज़राए के मुताबिक जो आसिफ़ चौधरी साहब की खबर है कि टीमें तहकीकाती तश्कील दे दी गई हैं। उनका कहना है कि पहले भी टीमें तश्कील दी गई थीं, लेकिन अब दोबारा टीमें तश्कील दे दी गई है और जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा इख्तियार है, वो बढ़ाया गया है। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो हुकूमत है, उनको इस बारे में आगाह भी कर दिया गया है कि जो आखिरी उनकी लोकेशन थी, वो यहाँ पर आई है और उनसे भी अब मावनत हासिल की जा रही है, उनकी मदद भी ली जा रही है, उनसे भी पंजाब पुलिस की जो टीमें हैं वो राब्ते में हैं। तो अब आप ये देखें मुरीदके और मुरीदके से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर दरमियान में इतने शहर तो आते हैं, उन शहरों में जो है वो सीसीटीवी कैमरे भी दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर होंगे और चकमा देकर पुलिस को जाना, ये एक आप ये कह रहे हैं कि हैरानकुन बात है। ताहम आसिफ़ चौधरी साहब को अगर उनके किसी ज़राए ने बताया है तो उनके ज़राए भी मुस्तनद होंगे और डॉन अखबार में ये स्टोरी छपी है। अगर किसी मामूली या छोटे अखबार में स्टोरी छपती या क्राइम रिपोर्टर छापता तो थोड़ा-सा हमें भी डाउट होता। लेकिन आसिफ़ चौधरी साहब ने ये खबर दी है और डॉन अखबार में छपी है। पाकिस्तान का इंग्लिश का सबसे बड़ा अखबार है, एक मोतबर अखबार समझा जाता है। तो फिर कुछ तो है। और उसके साथ-साथ खबर में ये भी कहा गया है जी कि दोनों भाइयों के 95 अकाउंट्स हैं और 15 अकाउंट्स ऐसे हैं जो सूद वाले हैं। यानी 15 अकाउंट्स ऐसे हैं जो सूद वाले हैं। अब सूद के खिलाफ तकारीर भी होती हैं मिंबरों महराब से। हर जमात जो मज़हबी जमात है वो सूद की मुखालफत करती है, उसके खिलाफ रैलियाँ निकालती है। लेकिन वो खबर में बताया गया है जो उनके ज़राए हैं कि 15 अकाउंट्स ऐसे हैं जो सूद वाले हैं। इसके साथ-साथ 61 मदरसे जो हैं वो तहवील में लिए गए हैं और उनका ऑडिट भी किया जा रहा है ज़राए के मुताबिक और जो आसिफ़ चौधरी को खबर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक जो डाउट पैदा करता है वो ये कि पहले थी कि साद गिरफ़्तार हैं, अंस फ़रार हैं। फिर ये था कि दोनों भाई गिरफ़्तार हैं, फिर ये था कि उन्हें गोलियाँ लगी हैं और अंस जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं इस पॉइंट पर क्यों आया हूँ? इस पॉइंट पर मैं इसलिए आया हूँ कि आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन हुआ था तो सुबह अगर किसी ने भी सोशल मीडिया देखा होगा तो एक मैसेज तो मुसलसल उसे व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे या यूट्यूब पे वो थंबनेल जो है वो मिल रहे थे जी कि हाफ़िज़ साहब हुसैन रिज़वी को 3 गोलियाँ लगी हैं। मैंने भी एक व्लॉग बनाया था और उसके साथ ही एक था कि अंस रिज़वी जो है वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला सके। यानी ये एक चीज़ इस तरह वायरल की गई कि जिसने एक मेस क्रिएट कर दिया। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हुआ। तो अब ये एक वीडियो आई है जी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की बेटी के हवाले से और बदबख्तों ने वही काम किया है जो उन्होंने दोनों भाइयों के हवाले से पहले किया था कि एक को 3 गोलियाँ मरवा दी थी
اور ایک کو دنیا فانی سے کوچ کروا دیا تھا۔ اب یہ وہی وارث زدہ بدبخت ہیں، ظالم ہیں کہ جو ذرا بھی خیال نہیں کر رہے اور ویڈیو میں آپ یہ کہہ لیں کہ کالے برقعے میں ہیں، نقاب انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ یہ گلہ شکوہ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ پہلے یہاں پر میرے بھائیوں پر ظلم کیا گیا تو آپ باہر نہیں نکلے، پھر کریک ڈاؤن ہوا تو آپ باہر نہیں نکلے، پھر میرے والد کے مزار کو اب یہاں سے شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گرایا جا رہا ہے تو کھودا جا رہا ہے، پھر آپ نہیں نکلے، آپ نے میرے والد سے وفا نہیں کی، یہ ویڈیو پیغام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ٹی ایل پی والوں کا جو ان کی مرکزی میڈیا سیل ہے، ان کی جانب سے اس خبر کی تردید کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ خادم حسین رضوی صاحب کی بیٹی نے کوئی اس طرح کا ویڈیو پیغام جاری نہیں کیا، یعنی یہ بالکل فیک ویڈیو ہے۔ اب میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا جو شہباز گل اینڈ کمپنی کا حوالہ دیا تھا، جو سامری جادوگر بن کر اور گدھ بن کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں مزید لاشیں آئیں تو وہ مردار کھائیں۔ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو اس طرح کی خبریں پہلے بھی وائرل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں یہ باتیں کریں ہیں، جو مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے آپ ان کی بات کریں۔ دیکھیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس پر بات کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آئے اس کو ویسا ہی سمجھ کر تو بس ایک دفعہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے، بعد میں اس کی تصدیق ہو یا نہ ہو وہ بعد میں فیک نکلے۔ تو بغیر تصدیق کے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ اپلوڈ نہ کریں، جس طرح سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے ہے، جو مستند میڈیا آؤٹلیٹس ہیں آپ ان کی خبروں کو دیکھ لیں کہ ان پر کیا چل رہا ہے۔ چلے آپ کو لگتا ہے ون وے ٹریفک چل رہی ہے، ون وے پراپوگنڈا چل رہا ہے تو آپ مزید اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو گج جاتی کے لوگ ہیں نا، یہ ان کے اکاؤنٹس پر جو چیز آتی ہے نا، خدا را اس کو وائرل نہ کیا کرے، اس پر یقین نہ کیا کرے۔ یہ وہی ہیں وہ جو چاہتے ہیں، میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں، ریپیٹیشن بھی ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی آپ کے سگے نہیں ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ مزید میس ہو۔ جس طرح شہباز گل نے، اب میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ دیکھیے گا، وہ جو ویڈیو آئی ہے جس کو علامہ خادم حسین رضوی کی بیٹی بنا کر پیش کیا گیا ہے، وہ جو ویڈیو آئی ہے وہ بھی گلے شکوے کر رہی ہیں مزار کو لے کر کہ آپ باہر نکلے نہیں نکلے۔ تو گل صاحب اپنے ویلاگ میں کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ڈنڈے سوٹے لے کر باہر اب نہیں نکلیں گے، پہلے بڑے ڈنڈے سوٹے لے کر باہر نکلتے تھے لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ ان کے کہنے پر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ بھی کوئی اس طرح کا بیانیہ بنا رہے تھے اور اس ویڈیو میں بھی بالکل اسی طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، بیک کی جو مرکزی ٹیم ہے اطلاعات کی، انہوں نے فوری طور پر اس کی تردید کی ہے، کیونکہ اتنا بڑا الزام ان پر بھی آ رہا تھا جی کہ ان لوگوں نے میرے والد کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، کہ یعنی کارکنان جو لبیک کی مجلس شورا کے کچھ رہنما بچے کچھ ہیں یا کچھ رہنما ابھی جیل سے باہر ہے، تو کارکنان ان کے گھروں کا گھیراؤ کر لیں جی کہ آپ نے علامہ صاحب سے وفا نہیں کی۔ تو کتنا بھیانک یہ پراپوگنڈا ہے، آپ یہ دیکھیں، سوچ کر جو ہے بتی گل ہو جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے بھائی جان، یہ کیا کر رہے ہیں۔ مزید جو اس حوالے سے تفصیل آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔